Welcome to my vlog dito sa may kaingin ngayong hapon. Ayan po, itang-kita nyo po yung kaingin namin, no. Napakalawak po niyan, no. Ayan po, itang-kita nyo po yan, no. Ayan po, itang-kita nyo po yan, yung kaingin namin na yan. Ayan po. Ayan, kitang-kita nyo po yan. Ayan po. Ayan po yung baka namin. Ayan po. Papaikot ko po sa inyo buong paligid ng kaingin. Ayan po, itang-kita nyo po yan. Ayan, no. Yung bundok. Ayan po. Ito pa, ayan, no. Ayan po. Ulingan po yan. Yan po yung ulingan namin nila papa. Kasi ito po, ayun, nausok po dito. Ayan po. Ngayong hapon na po dito pa nagpapamoy na po si Tikyo ngayong hapon dito sa amin sa probinsya ng Quezon. Ayan po, ayan o, nakita nyo po yung bundok o. Nakita nyo po yung kaingin namin. Ayan, napakalawak po niyan. Ayan o. Kita nyo po yan o, ayan o. Yan, kita nyo po yan mga lods. Pakipindot na rin ng bell button at saka paki-like and comment na lang.